नामवाचक ओडिशा गोटे ग्राम बहुल राज्य अर्थात ओडिशा रे बहुत ग्राम अछि अलगा तमर राज्य अपेक्षा ओडिशा राज्य रे अधिका ग्रामांचल अछि तामे बहुत गुडे ग्राम अछि बोली ग्राम बहुल राज्य तमे ग्राम बहुल कहले ग्रामटा कोन जातिवाचक जातिवाचक विशेष बोली भुवन ओडिशा रे गोटे प्रसिद्ध ग्राम ग्राम तो भुवनटा कोन हो नामवाचक कहीं ग्राम बहुल माने ग्राम है बहुत गुडे ग्राम को बुझाए किंतु भुवन जोटा ढेंकानाल रे अछि ना भुवनटा को ढेंकानाल रो भुवन नहीं ढेंकानाल जिल्ला रे गोटे बड़ गां ता नाम भुवन भुवन ओडिसा रे गोटे प्रसिद्ध ग्राम तबे भुवन हला गोटे नामवाचक विशेष्य कालिदास कवि मानक मध्य रे श्रेष्ठ एठी मते कुआ कालिदास कोन नामवाचक विशेष्य कवि जातिवाचक काहेकि केते लोक कवि खाली कालिदास जण कवि नथि और केते कवि अछि तेणु कवि हैला जातिवाचक आ कालिदास होउछथि नामवाचक विशेष तबे एथिरो स्पष्ट है जे जातिवाचक विशेष समूह श्रेणी गोष्ठी बा जाति को बुझाउथिला बेले नामवाचक विशेष बा संज्ञावाचक विशेष ई कोनोसी नाम को बुझाउछि नै जणे जाति को बुझाउथिबा बेले गोष्ठी को बुझाउथिबा बेले समूह को बुझाउथिबा बेले संज्ञावाचक विशेषटी नाम को बुझाउछि सेही समूहर श्रेणी रो बा गोष्ठीर जातिर नाम को बुझाउछि ताको हमें नामवाचक कहले आ गोटे हैला जातिवाचक दीटे हम क्लियर होला समस्तंकर डाउट नहीं डाउट नहीं पछले कह परबो समझते कह परबो तो तमे तमे कह परबो तो पछले ठीक तबे एठारे स्मरणीय जे केतेक स्थान रे नाम बा संज्ञावाचक विशेष जातिवाचक विशेष रूप व्यवहृत हुए आ गोटे ये तो सीधा सड़क पाठ पढ़ी देला नामवाचक नाम को बुझे जातिवाचक जाति को बुझे सहज रे बुझी हेजिवो एबे आसला ट्विस्ट एबे कोन ना बेले बेले केतेक स्थान रे नामवाचक बा संज्ञावाचक विशेष जातिवाचक विशेष रूप व्यवहृत हुए तमे भाबुतबो सेटा नामवाचक बा संज्ञावाचक किंतु सेटा जातिवाचक रे व्यवहृत हुए को समय रे सेही हम पढ़ू जेते बेले कौनसी निर्दिष्ट व्यक्तिर गुण बा कार्य अनुरूप भाव अन्य व्यक्ति ठारे परिलक्षित हुए बा जेतेबेले उभयंकर कार्यर तुलना करा जाए सेतेबेले जहा सहित तुलना करा जाए सेही पद संज्ञावाचक विशेष होइथिले मध्य ताको हमें जातिवाचक बोली कहबा एठी ट्विस्ट नुए तमे भाबुतबो एटा नामवाचक अछि बा संज्ञावाचक अछि किंतु ताको हमें जातिवाचक रे बुझेबा काहेकि जेतेबेले गोटे धाड़ी रे जणको जणक सहित तुलना करा जाउथिबो जेमिति कि हमें को जणे कालिदास और जणे शेक्सपियर दी जण कवि विलियम शेक्सपियर जणे कालिदास जणे किंतु बेले बेले हमें कालिदास को शेक्सपियर को सहित तुलना करा शेक्सपियर को कालिदास को सहित तुलना करन किंबा तमरो आ गुटे एग्जांपल दोची ओडिसा काश्मीर कहा से कहा को तुलना कर दे दारिंगबाड़ी को ओडिसा रो काश्मीर बोली की कहा जाय नहीं तो सेठी दारिंगबाड़ीटा कोन दारिंगबाड़ीटा हम जे साधारण गोटे कहबा नामवाचक किंतु हम एबे पढिले कोन जदि गोटे जिंस को आउ गोटे जिंस सहित तुलना करा जाय ताले सेटा नामवाचक रु जातिवाचक प्रथमे संज्ञा मन रख कोठी कहा को जातिवाचक बोली कहबो सब जगह रे हबनी तेनु से कहला जेते बेले कोनोसी निर्दिष्ट व्यक्तिर गुण बा कार्य अनुरूप भाव अन्य व्यक्ति ठारे परिलक्षित हेउथाय जनकर तम जहा कार्यकलाप ता पाखरे अछि यदि तुमको मैं ता सहित तुलना कली ताहाले सेते बेले जहा सहित तुलना करा जाय तुमको मो तांको सहित तुलना करा जाय सेही पद नामवाचक संज्ञा विशेष होइतिले मध्य जातिवाचक हेजिवो जिए तुलना होचे सिया हबनी जहा संगे रे तुलना करा जाउची सिए नामवाचक हेतिले भी सिया हेजिवो जातिवाचक क्लियर उदाहरण देले बुझी पारिबो सारला दास ओडिसा रो व्यासदेव थिले तेबे एठी सारला दास जने कविर ना व्यासदेव मध्य जने कविर ना तेबे जदि हमें सीधा सळक जानिबा जे सारला दास होचंती नामवाचक व्यासदेव होचंती मध्य नामवाचक किंतु हमर संज्ञा अनुसारे हम कोन कहजे गोटे गोटे जागा रे जेतेबेले गोटे व्यक्ति को अन्य सहित तुलना करा जाउची सेतेबेले जहा सहित तुलना करा जाय सेटा नामवाचक होइथिले मध्य सेटा सेतेबेले जातिवाचक विशेष रे परिगणित होई पारे
ଆମେ ତାକୁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ କହିବା। ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ ଡେଫିନେସନ ତମେ ଜାଣିନ ମନରୁ ବାହାର କରିଦିଅ ଜାଣିନ ସେଟା ତାହେଲେ ତମକୁ ଯଦି ପଚରାଯିବ ସାରଳା ଦାସ ଓଡିଶାର ବ୍ୟାସଦେବ ଥିଲେ ତାହେଲେ ତମେ କଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ଯେ ନାମବାଚକ ମାନେ ଯୋଉ ନାମକୁ ତାମାନେ ସେଟା ନାମବାଚକ ତେଣୁ ସାରଳା ଦାସ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କବିର ନାମ ବୁଝୁଛି ସେଟା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ ଆଉ ବ୍ୟାସଦେବ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କବିର ନାମ ବୁଝୁଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ବି ନାମବାଚକ ବିଶେଷ ଯଦି ଆମେ ସଂଜ୍ଞା ଜାଣିନେ କିଛି ଜାଣିନେ ଏଇଟା ଭାବିବା ନାଇଁ କି ହଁ ନା ନାଇଁ ତେବେ ଏଇଠି କଣ ବୁଝିବା ସାରଳା ଦାସକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାହବ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯିବ ଆମେ କଣ ସଂଜ୍ଞାରେ ପଢିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନାମବାଚକ ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ସେ ଯୋଉ ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ସେଇଟା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ ବସ୍ତୁ ସେ ନାମବାଚକ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ସରି ଜାତିବାଚକ ହେଇଯିବ ତେବେ ଏଠି ବ୍ୟାସଦେବ ଯୋଉ ଜଣଙ୍କର ତୁଳନା କରାଗଲା ତେବେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ତୁଳନା କରାଗଲା କାହା ସହିତ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା ତେଣୁ ବ୍ୟାସଦେବ ହେଉଛି ଏଠି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ପଢିଥିବ ଏଇ ଯଦି ତୁଳନା ଭଳି ପଢିଥିବ ଯଦି ସିଧାସଳଖ ପଢିଥିବ ଯେ ବ୍ୟାସଦେବ ଜଣେ ବଡ କବି ଥିଲେ ତାହେଲେ ସେଠି ନାମବାଚକ ହେଇଥିବ ଯଦି କାହିଁକି ତମକୁ ପଢା ଯାଉଛି ନା ବହିରେ ସେଟା ଅଛି ଯଦି ଜଣକୁ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଥିବ ସେ ତାମାନେ ସେ ଜାଣିକି ପକେଇଛି ଯେ ତମେ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ ଜାତିବାଚକ ଆଉ ନାମବାଚକ ଭିତରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟା ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ ଆଉ ଜାତିବାଚକ ଟା କେତେବେଳେ ସରି ନାମବାଚକ ଟା କେତେବେଳେ ଜାତିବାଚକ ସେଟା ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଡିଥାଏ ତମେ ମନେ ରଖ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଉ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଥିବ ସେ ମନେ ଡେଫିନେସନ ନ ମନେ ପଡିଲେ ବି ଯେହେତୁ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଜାତିବାଚକରେ ହିଁ ଲେଖିବ ଯେମିତି କହିବି ମୁଁ ଇଏ ଗୋଟେ ନାମବାଚକ ନାଁ ହେଲେ ନାମବାଚକ ସାର ନାଁ ମଧ୍ୟ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ତମ ନାମ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଶୁଣ ମୁଁ ଯଦି ଏଠି କହିବି ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଭଳି ସୋନମ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ବା ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଭଳି ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ସୋନମଙ୍କର ତେବେ ମୁଁ ତାହା ସହିତ କାହାକୁ ତୁଳନା କରିବି प्रियंका सहित सोनम को तुलना कर लो हाँ? नहीं प्रियंका भଳି सोनम प्रियंका हैंडराइटिंग भଳି सोनम ର हैंडराइटिंग ଲେଖାଟି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ତବେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଭଳି सोनम ଭଳି ତବେ ମୁଁ ଏଠି ତାକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କଲି ପ୍ରିୟଙ୍କାର ଅକ୍ଷର ସହିତ ଏଠି ନାମବାଚକ କିଏ ଆଉ ଜାତିବାଚକ କିଏ ଭଲ ଦେଖ ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାର ଆଗ କହିଦେଲି ବୋଲି ତମେ ଏଠି ତମେ ସେୟା ମନେ ରଖିବନି ଯେ ଯୋଉଟା ଆଗ ଆସିଥିବ ସେଇଟା ନାମବାଚକ ସେଇଟା ନୁହେଁ ବେଳେ ବେଳେ ଯୋଉ ଧାଡି କହିଲା ବେଳେ ଲୋକର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେ ଓଲଟା ପାଲଟା କରିକି ମଧ୍ୟ କହିବ କିନ୍ତୁ ମନେ ପକେଇବ ଯେ ତୁଳନା କାହା ସହିତ କାହା କରୁଛି ଆର ଆର ବହି ଭଳି ତାର ବହି ତେବେ କାହା ସହିତ ଏଠି ତୁଳନା କଲି ପ୍ରିୟଙ୍କାର ବହି ଭଳି ସୋନମର ବହିଟି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ପ୍ରିୟଙ୍କାର ବହି ଭଳି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଭଳି ସୋନମର ଜିନିଷ ତେବେ ଆର ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଆ ସହିତ ତୁଳନା କଲି ବୁଝିପାରିଲ ନା ହଉନି ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଓଲଟେଇ ଦଉଛି କହିବ ସାରଳା ଦାସ ଓଡିଶାର ବ୍ୟାସଦେବ ଥିଲେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ଓଡିଶାର ସାରଳା ଦାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଓଲଟେଇ ଦେଲି ତାକୁ ଓଡିଶାର ବ୍ୟାସଦେବ ଓଡିଶାର ସରି ସାରଳା ଦାସ ଓଡିଶାର ବ୍ୟାସଦେବ ଥିଲେ ତେବେ ଓଡିଶାରେ ବ୍ୟାସଦେବ ତ ସଂସ୍କୃତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଓଡିଆରେ କିଏ ଲେଖନ୍ତି ଓଡିଆରେ ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ ତେବେ ଓଡିଶା କଥା ମୁଁ କହିଲି ସାରଳା ଦାସ ଓଡିଶାର ବ୍ୟାସ ତେବେ ଓଡିଆରେ ଲେଖୁଥିଲେ ବୋଲି ସାରଳା ଦାସ ଓଡିଆ କବି ତେବେ ସିଏ ବ୍ୟାସଦେବ ତ ଓଡିଆ କବି ନୁହନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଓଡିଆ କବିଙ୍କୁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କଲି ଠିକ ସେମିତି ଯଦି ମୁଁ ଏଠି କହିବି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ଓଡିଶାର ସାରଳା ଦାସ କୁହାଯାଏ ନହେଲେ ବ୍ୟାସଦେବ ଓଡିଶାର ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଭଳି ବା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ଓଡିଶାର ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି କାହାକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା ଟିକେ ଯଦି ଓଲଟେଇ ଦେଲୁ ତ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ଛାଡିଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କାଳିଦାସ ଭାରତର ସେକ୍ସପିୟର ହେଲା କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଭାରତର ସେକ୍ସପିୟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେକ୍ସପିୟର ହଉଛନ୍ତି ଇଂଲିଶ ରାଇଟର କାଳିଦାସ କିଏ ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖନ୍ତି ଭାରତରେ ଯୋଉ ଆମର ସଂସ୍କୃତ ବୈଦିକ ଭାଷାରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଏ କାଳିଦାସ ତେବେ କାଳିଦାସ ହଉଛନ୍ତି ଭାରତର ସେକ୍ସପିୟର ତେବେ ଏଇଠି କାଳିଦାସଙ୍କୁ ମୁଁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କଲି ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କଲି ଯଦି ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ଭାରତର ନାଇଁ
शेक्सपियर को भारतर कालिदास बोली कहा जाए ताले हाँ ताले काहे से का तुलना कले ଆଉ ଗୋଟେ एग्जांपल ଦଉଛି ସୀତାର ମୁହଁଟି ପଦ୍ମ ଚାନ୍ଦ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ହେଲା ସୀତାର ମୁହଁଟି ଚାନ୍ଦ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ସୁନ୍ଦର ବା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭଳି ସୀତାର ମୁହଁଟି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭଳି ଯଦି ଆମେ ସୀତା ଗୋଟେ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ କାହିଁକି ଜଣକ ନା ପଦ୍ମ ଫୁଲଟା କଣ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟାକୁ ଏଇ କଥା ଛାଡ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟା କଣ ଖାଲିରେ ଯଦି ପଚାର ଫୁଲଟା ଜାତିବାଚକ କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟା ହବ ନାମବାଚକ ହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ଲେଖିବି ସୀତାର ମୁହଁଟି ପଦ୍ମ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୀତା ରହିବ ନାମବାଚକରେ ପଦ୍ମ ଭଳି ସୀତାର ମୁହଁକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କଲି ପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କଲି ସେଥିପାଇଁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ନାମବାଚକ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାତିବାଚକ ହେଇଯିବ ହଁ ଯଦି କହିବେ ସୀତାର ମୁହଁଟି ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ସୁନ୍ଦର ହଁ ତ ସୀତାର ମୁହଁଟି ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ସୁନ୍ଦର କଣ ହବ ସୀତା ନାମବାଚକ ରହିବ ଚନ୍ଦ୍ରଟା ହେଇଯିବ ଜାତିବାଚକ ତମର ଅକ୍ଷରଟି ଗୋଲାପ ଭଳିଆ କି ଟାଇପରାଇଟର ଭଳି ହେଲା ତାହେଲେ ଏଠି ସେପରେଟର ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କଲ ଅକ୍ଷରଟି ସୁନ୍ଦର ମାନେ ତା ଭଳି ସୁନ୍ଦର କିମ୍ବା ମୁଁ କହିଲି ତମ ଅକ୍ଷରଟି ତାଙ୍କ ଅକ୍ଷର ଭଳି ସୁନ୍ଦର ତେବେ ତମ ଅକ୍ଷରକୁ ମୁଁ ତା ଅକ୍ଷର ସହିତ ତୁଳନା କଲି ତେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କଲି ମାନେ ସିଏ ହେଇଗଲା ଜାତିବାଚକ ତାଙ୍କ ଅକ୍ଷରଟା ହେଲା ଜାତିବାଚକ ତମ ଅକ୍ଷରଟି ହେଲା ନାମବାଚକ ହେଲା ଯାହାକୁ ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯିବ ବେଳେ ବେଳେ ସେଇ ଯୋଉ ଧାଡିକୁ ଓଲଟେଇକି ପକେଇଦେବେ ଓଲଟେଇକି ପକେଇଦେଲେ ତମେ ଆଗ ପଛ କରିକି ଦେଖିବ ବୁଝିବ ସେ ଯୋଉ ଧାଡିରେ କାହାକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ତାପରେ ଯାଇକିନା ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ତ ଏଠାରେ ବ୍ୟାସଦେବ ସେକ୍ସପିୟର ପ୍ରଭୃତି ନାମବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ବୋଲି କହିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା ଯେ ଯଥା ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ସେଗୁଡିକ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଶେଷ ତୁଳିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ସେ ଜାତିବାଚକ ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ସେ ନାମବାଚକ ଠିକ କ୍ଲିୟର ଏବେ ପଚାରିବି ହଁ କୋଉଟା ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆମର ନାଁ ପଡିଯିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ସୀତାର ମୁହଁଟି ଗୀତାର ମୁହଁ ଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୀତାର ମୁହଁଟି ଗୀତାର ମୁହଁ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ପ୍ରିୟଙ୍କାର ମୁହଁଟି ସୋନମର ମୁହଁ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ତାହେଲେ କେତେ ହବ ପ୍ରିୟଙ୍କାର ମୁହଁଟି ସୋନମର ମୁହଁ ଭଳି ସୁନ୍ଦର କାହିଁକି ହେଲା କ୍ଲିୟର କଲେଜ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପଢୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭଳି ପାଠୁଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ତାହେଲେ କାହା ସହିତ କାହାକୁ ତୁଳନା କଲି କିଏ ନାମବାଚକ କିଏ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭଳି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ କିମ୍ବା ସେତିକି ହଁ କିଏ ନାମବାଚକ ରେଭେନ୍ସା ହେଲା ନାମବାଚକ ଭେରି ଗୁଡ ତାପରେ ତୁଳନା କଲି ଜାତିବାଚକ କାହାକୁ କନଫ୍ୟୁଜ ଲାଗୁଛି କୁହ ଆହୁରି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି କ୍ଲିୟର କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତଙ୍କର ତମର ପଛରେ କ୍ଲିୟର ନା କୁହ କିଛି ନାହିଁ ଯଦି କାହାକୁ କନଫ୍ୟୁଜ ଲାଗୁଛି କୁହ ଆହୁରି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି ଯେ କୌଣସି ଏଠି ମନେ ରଖ ସଂଜ୍ଞା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ସିଏ ହେଲା ନାମବାଚକ ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ସିଏ ହେଲା ଜାତିବାଚକ କ୍ଲିୟର କ୍ଲିୟର ହେଲା ବାବା ଲାଷ୍ଟ ତମେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ତମେ କରୁଛ ତମର ଓଡିଆ ଅଛି ନା ବୁଝିପାରୁଛ ହଁ କହିଲ ତୁମେ ତୁମ ଭାଇ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛ ହେଲା ତୁମେ
तुम भाई भଳି देखा जाउछ एथिरे तुम कोन नामवाचक व्यक्तिवाचक सॉरी नामवाचक ना वस्तुवाचक व्यक्तिवाचक तुम्हें तुम्हें गोटे व्यक्ति तम ना कोन अंशुमान सॉरी उपास उपास्य उपास्य अच्छा तमे उपास्य ताको भाई को भଳି देखिबो ताहले एठी उपास्य रेस कोन हबो वस्तुवाचक व्यक्तिवाचक ना जातिवाचक व्यक्तिवाचक हाँ नामवाचक सही नामवाचक बा संज्ञावाचक तार तुमे कोन तुमर नाम उपास्य तुमको तुलना करी कहा सहित तुम भाई को सहित है तार तुम भाई हेले जातिवाचक तुमे हेला नामवाचक है जहाँ को तुलना कराउती सी हेला नामवाचक जहाँ सहित तुलना कराउती सी हेला जातिवाचक दारिंगबाड़ी को ओडिसा रो काश्मीर कहा जाए हां एथिरे नामवाचक के दारिंगबाड़ी काश्मीर हेला जातिवाचक हां दारिंगबाड़ी को काश्मीर ओडिसा रे काश्मीर कहा जाए तेबे दारिंगबाड़ी को काश्मीर सहित तुलना करा काहा को दारिंगबाड़ी को कहा सहित तुलना करा काश्मीर सहित तुलना करा तेबे दारिंगबाड़ी को तुलना कला बोली से हेला नामवाचक काश्मीर सहित तुलना करा गला बोली से हेला जातिवाचक तेबे एति बात क्लियर क्लियर समस्त तारे पढ़े हमें वस्तुवाचक विशेष्य वस्तुवाचक कहले हमें ए डिफिनेशन को न देखिए तारे हम कोन करबा ओडे कोनोसी की वस्तु को जदी बुझौतबा ताहा हेला वस्तुवाचक विशेष्य संज्ञा रछि जेउ विशेष्य पद कोनोसी वस्तुर नाम को बुझाए ताको वस्तुवाचक परे जेउ विशेष्य पद कोनोसी वस्तुर नाम को जदी बुझौतबा जे कोनोसी वस्तुर नामटा को जदी बुझेबो ताहाले ताको हमें कहबा वस्तुवाचक नहीं उदाहरण अछि जंगल ध्वंस हेबारु काठर मूल्य बढ़िबारे लागिछि काठर मूल्य गोटे ना तबे काठर मूल्य बढ़िबारे लागिछि तबे जेहेतु जंगल काठ गोटे कोठी गछ बाहरछि गछर काठ तेना काठ गोटे वस्तु तो ताहा बढ़िबारे लागिछि काठ होला वस्तुवाचक विशेष्य पानी को पीबा पूर्व फुटेइबा फुटेइ पीबा उचित पानी मध्ये गोटे वस्तुवाचक विशेष्य आदि मध्ये टिके ट्विस्ट अछि बेले बेले कोन होय नाम यदि बदली जाउछि तार मते तार विशेष पद मध्ये बदली दिबो एग्जांपल कहबी एटारे काठ और पानी आदि वस्तुवाचक विशेष्य तेबे कोनोसी पद वस्तुवाचक किबा जातिवाचक विशेष्य जानिबा हेले मन रखबा उचित जे जदि आमे कहला पुलिस कोन सिने पछ कय चाहू सॉरी एंटरटेन करछली ये बोलू थिला कोन होला कोन करथला ଟିକେ ପିଲା ଟିକେ कोन करथला रक्का बसे रक्का बसे तो से कथा कहछि चेक सीडी कहले का अच्छा अच्छा भावना को समझो से सांगडा ना तुम तर हृदय खुशी होय हां जे कोन से वस्तु को की कर दे लेकिन एठी गोटे ट्विस्ट अछि मतलब तो जाति सब जिंस जातिवाचक होई पारिबो नाही ताले तमे वस्तुवाचक किंबा जातिवाचक की भले जानि मते गोटे कथा काठटा पानीटा को हम किछि वस्तुवाचक बोली गणित ठीक ताले जातिवाचक वस्तुवाचक भितरे मते तफात जानिया पई आ गोटे सिखौछि कि जदि गोटे वस्तु हम टिके टिके करी दबा हा खंड खंड कर देले तार सेही नाम रहे तबे ताहा वस्तुवाचक विशेष्य ताले से जिंसटा को जदि हम भांगी भी तो खंड खंड कर दो तार सेही ना रे दोस्त पानी जोटा कहले सेटा कोन हम वस्तुवाचक विशेष्य मते गोटे बात को गोटे जागा रे गोटे पानी हांडी थुआई ठीक
ताको तमे कोन दउछ पानी कहउछ तादरो मड मड नै अलगा अलगा जगह रखिले सेटा अल्प हे गला अलगा अलगा जगह रखिले मध्य से सेई पानी होछि बा आउ पानी कहउछ ताले सेटा वस्तुवाचक विशेष अर्थात गोटे जिंस को अलगा अलगा भाग भाग करी टुकड़ा टुकड़ा कर देले मध्य तामर तार नाम रे यदि कोनोसी परिवर्तन आसे ताले सेटा वस्तुवाचक विशेष तुमको एडी कोटा काठ दिया गला तमे ताको कहबो काठ ताको मु भांगी खंड खंड करी तम हाथ रे धरै देबी ताले मध्य तमे ताको कोन कहबो काठ ही कहबो ताले आ गोटे एग्जांपल दे तुम गोटे माठियाटे देली गोटा माठियाटे ताको तमे कोन कहबो माठिया ताको मु भांगी खंड खंड करी तम हाथ रे तमे कोन ताको माठिया कहबो कि भंगा माठिया कहबो भंगा माठिया कहबो ना माटी रे गेले सेटा मिरर पे देबे मिरर को गोटे मिरर का हाथ दे तमे तो पेटे गोटे मिरर दे ताको मु भांगी खंड खंड धरि दिले कोन कहबो ताको काच नहीं ताले सेटा कोन होबो सेटा कोन वस्तुवाचक होबो काच मिरर ता आईनाटा को भांगी देले तार नाम परिवर्तन हे जाउची किंतु हमर एठी संज्ञा कोन जदी गोटे जिनिस को भांगी देले अलग अलग कर देले गुंड कर देले यदि तार नामर कोनोसी भी परिवर्तन घटू नाही ताले सेटा वस्तुवाचक विशेष्य जदि खंड खंड परे सेई नाम रहे नाही तबे ताहा जातिवाचक होइलो जेमिति कि पानीटा को अलग अलग कला परे मध्ये से पानी ही रहउची काठ बड़ खंडे धरैले तमे ताको काठ कहउछ ताको टुकड़ा टुकड़ा करी धरैले तमे ताको काठ कहउछ तार नामर कोनोसी परिवर्तन घटू नाही तेनो सेटा वस्तुवाचक रहउची किंतु जो जिनिस को आमे भांगी खंड खंड कला परे तार प्रकृत नाम बदल के आ गोटे ना हे जाती सेटा जातिवाचक हे जिवो जेमति मिरर कहले तुम सेटा कहउछ वस्तुवाचक चिंता को भांगी की धरे देला पर सेटा काच हे जाउची तार नार पूर्व नाम टी रहउची कि ना रहउ नै तेनो सेटा मध्ये हे गला जातिवाचक विशेष माने नैला जातिवाचक विशेष आ गोटे टेस्ट एटा माने नैला हां उदाहरण बुझी माटी को जदि हम टिक टिक कर देले त तार नाम माटी होई परिबो मात्र माटी हांडी को जदि भांगी देले आ ताहा हांडी हे रहि परिबो नाही जदि तुम कोए माटी एडी खंडे माटी सुखिला माटी आनिली ताको तुम देखेली तुम ताको कोन कहउछ माटी बोली कहउछ ताको मु भांगी की गुंड करी छोट छोट खंड तुम खाली हाथ रे धरे देली एटा भांगी देले तार पूर्व अवस्था को परिवर्तन हे गेला तथापि मध्य तार नारे किछि बदलेला ताल से माटी ही रहला से माटी हे गेला तमर वस्तुवाचक विशेष किंतु माठिया गोटे माठियाटे को दोज बा हांडी दिए दोज माटी हांडीटा को धरे देली तम ताको हांडी बोली कहउछ यदि हम ताको भांगी के धरबे तम ताको हांडी बोली कहउना भंगा हांडी बोली कहबनी केना तम खपरा कि ताको खपरा कहउछ कि ताको कोन माटी कुछ कोन भी कहउछ तमे देखिना मु से हांडीटा तुमको गोटे हांडी देखाई देली हां हांडी देखाई दे तुम कहत एटा हांडी बोली दिना वस्तु दे कहले मु ताको नेली नीचे की भांगी देली खंडे को धरे दिले तुम तारी टुकड़ा ते तमे ताको कोन कहबो माटी हांडी कहबो कि माटी कहबो कि खपरा कहबो कि केते नारे डाकबो तबे सेही जगह रे ताहा हे गला जातिवाचक विशेष तबे दीटा डिफरेंट कोन हैला जो जिनिस को भांगी की खंड खंड कर देला परे मत तार नाम रो खुशी परिवर्तन हटु नै ताहा हैला जातिवाचक सॉरी वस्तुवाचक विशेष आउ जदी हमें से जो जिंसटा को भांगी की खंड खंड कला परे तार पूर्व नाम रो परिवर्तन घटि जाउ जे अलगा नाम हो जाउ ताले हम ताको जातिवाचक विशेष बोली कहिबा जदि हम सेही न्याय विचार करबा तबे हम देखबा काठ माटी कागज प्रकृति वस्तुवाचक विशेष होला बले जदि काठ वस्तुवाचक होची फटोटा कोन होबो फटोटा फटो तुमको कहबो फटो कोन